হয়েছে এবং এই এসপি ধৃতিমান ভট্টাচার্য উদয়ন গুহ ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে করেছে। আমরা এর কাছে রিসিভ করিয়েছি বরেন বর্মন, নিখিল রঞ্জন দে এবং সুশীল বর্মনের উপর যে হামলা তার সিডিও জমা দিয়েছি আর রিসিভ করিয়েছি। আমরা বসিনি ওর কাছে, ওকে বলেছি কোর্টে দেখা হবে, কারণ আজকে এখানে এসেছি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অনারেবল জাস্টিস সম্মানীয় সৌগত ভট্টাচার্য মহোদয়ের অর্ডারে আমরা তার কাছেই যাব। উনি বলছিলেন যে গাড়ি ভেঙেছে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়ে গেছে। আরে অ্যারেস্ট তো উদয়ন গুহকে আগে করতে হবে। খুব প্রমাণিত পুলিশ বিরোধী দলনেতাকে খুন করতে চেয়েছিল। খুনের মামলার প্রত্যক্ষ আসামি যদি উদয়ন গুহ হয়, পরোক্ষ আসামির নাম ধৃতিমান ভট্টাচার্য, প্রমোটি WR IPS। প্রত্যক্ষ খুনি যদি উদয়ন গুহ হয়, পরোক্ষ খুনি হচ্ছে ধৃতিমান ভট্টাচার্য। এই খুনির সঙ্গে ধৃতিমান ভট্টাচার্য এই খুনির সঙ্গে কোর্টেই দেখা হবে। Yesterday, ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी का सास कूच बिहार का नोटोरियस क्रिमिनल उदयन गुह और वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीटिंग करके सब तैयारी किया और जो 1500 क्रिमिनल को ये लोग यूज किया, इसमें 80% बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या था। इसलिए इस तरीके से पश्चिम बंगाल को बांग्लास्थान बनाना जाए और एक्सट्रीमिस्ट फोर्स, जिहादी, खूंखार आतंकवादी इस पूरा प्रदेश के खास करके 9 जो सटे हुए एरिया है, जहां डेमोग्राफी ऑलरेडी चेंज कर दिया, जहां 30% से ज्यादा पिछले 10 साल में वोटर एनहेंस हुआ, ये किया है। ये बड़ा साजिश था। मैं मेरा कॉलीग ऋषित प्रामाणिक के ऊपर आभारी हूँ। उन्होंने नॉर्मल रेंटल कार छोड़ के कूच बिहार बॉर्डर से मुझे बुलेट प्रूफ कार में जाने के लिए एक तरीके से मजबूर किया। इसलिए मैं और ऋषित जी हम सब बाल बांच गया। सर ये क्या गहरी साजिश था? सर ये क्या गहरी साजिश था कोई आपको हटाने के लिए? मुझे नहीं, ये लोग नरेंद्र मोदी जी का हर सिपाही को बंगाल में खत्म करना चाहता है। আজকে যা করেছেন আপনারা রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলমানদের নিয়ে, ভাইপো, তোলাবাজ ভাইপো অভিষেকের সমর্থন নিয়ে, এর ফল আগামী এপ্রিল মাসে বিধানসভা ভোটে আপনাদের বুঝতে হবে। গতবারে 54-র মধ্যে 31 বিজেপি পেয়েছিল, 54-র মধ্যে খাতা খুলতে আপনারা পারবেন না নর্থ বেঙ্গলে।